खुदावंद मसीह के अब्दी और बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। और बताइए कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी में अपने उन तमाम मकासद को जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में रखे हैं उनको लेकर आगे बढ़ रहे होंगे। तो इस सब के लिए उसकी तारीफ हो, उसकी ताज़ीम हो, क्योंकि वो इस सब के लायक है। वैसे तो दुनिया में हर एक इंसान जो है वो अपने अपने तौर पर खुदा की हम्द और तारीफ करता है, और बाइबल मुक़द्दस में भी तारीफ़, हम्द और सिताइश को एक बहुत मरकज़ी हैसियत हासिल है। और इसमें देखा जाए तो प्रस्तिश, शुक्रगुज़ारी और हम्द, ये तीनों का आपस में बहुत गहरा और करीबी ताल्लुक़ है, और ये एक दूसरे के साथ बहुत मज़बूती के साथ जुड़े हुए हैं। और इस ख़्याल को या इस बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रस्तिश एक ताज है, और उस ताज के ऊपर दो बहुत ही कीमती और खूबसूरत मोती लगे हुए हैं। इनमें से एक मोती शुक्रगुज़ारी का है और दूसरा मोती हम्द का है। हम्द से मुराद है तारीफ़, सिताइश, बड़ाई, ताज़ीम, इज़्ज़त और जलाल। तारीफ़ हर किसी को अच्छी लगती है ना, आपको भी अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, और इसी तरह से ये खुदावंद ताला को भी बहुत पसंद है। सवाल कभी-कभी अगर ज़हन में ये आ जाए कि हम क्यों हम्द और तारीफ़ करें खुदा की, तो इसका बहुत वाज़ेह और अच्छा जवाब बाइबल मुक़द्दस हमें देती है। यशायाह नबी के सहीफ़े में 43वें बाब की 21वीं आयत में बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि खुदा ने इंसान को अपनी हम्द के लिए बनाया है। और साथ ही ये बात जानना ज़रूरी है कि जिस खुदा की हम हम्द और तारीफ़ कर रहे हैं, जिसकी इज़्ज़त कर रहे हैं, जिसकी बड़ाई कर रहे हैं, वो कौन है? वो क्या करता है? और कैसे उसकी हम्द और तारीफ़ की जाए, वग़ैरह वग़ैरह। आइए कदम ब कदम आगे बढ़ते हैं, और आपने मेरे साथ रहना है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है और आपकी ज़िंदगी के अंदर हम्द और तारीफ़ के हवाले से आपको एक नई तहरीक और नया मोड़ देने वाली है। सबसे पहले हम इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं कि खुदा कौन है? खुदा खालिक़े कायनात है। सब लोग इस बात को जानते हैं, और बाइबल मुक़द्दस भी इस बात को बयान करती है, साबित करती है कि खुदा ने पूरी कायनात को ख़ल्क़ किया है, अपने कलाम के वसीले से कायनात को बनाया है। यूँ वो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। इसके अलावा वो बादशाहों का बादशाह है, और बाइबल में बहुत सारे ऐसे हवालाजात मौजूद हैं जहाँ पर खुदा को बादशाहों का बादशाह कहा गया है, और ख़ास तौर पर ज़बूर 24 और ज़बूर 99 और इसी तरह के और बहुत सारे हवालाजात मौजूद हैं। सो खुदा खालिक़े कायनात है और बादशाहों का बादशाह है। फिर इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है कि खुदा क्या करता है। अगर ये कहा जाए कि खुदा क्या नहीं करता तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि खुदा हर काम करता है। उसकी कुदरत बयान से बाहर है। ज़बूर नंबर 150 में लिखा है कि उसकी कुदरत के कामों के मुआफ़िक उसकी तारीफ़ करो, उसकी हम्द करो। और फिर कलामी में हमें मिलता है, इस बात का हवाला मिलता है कि वो अपनी कुदरत के कलाम से सारी कायनात को सँभालता है। और इसके अलावा अगर हम अपने इर्द-गिर्द देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हैरान कर देती हैं खुदा की ज़ात के बारे में, कि वो किस तरह से काम कर रहा है और कैसे काम करता है। आप देखें कि सितारे हैं, चाँद है, सूरज है, ज़मीन है, समंदर है, पहाड़ हैं, दरिया हैं, सबको खुदा सँभाल रहा है और अपना काम करता है, अजीब काम करता है, ऐसे काम करता है कि हमारी अक्ल दंग रह जाती है। और कलाम मुक़द्दस में, बाइबल मुक़द्दस में हमें ज़िक्र मिलता है कि खुदावंद खुदा सितारों को शुमार करता है, वो खुराक मुहैया करता है, वो दिल की मुरादें पूरी करता है, वो गिरते हुए को सँभाल लेता है, वो मौजज़ात करता है, वो शिफ़ा देता है, वो वफ़ादारी निभाता है, हमेशा साथ निभाता है और अपने वादों को पूरा करता है, और बहुत, बहुत, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो खुदावंद करता है। इसके अलावा अगर हम देखें ख़ुरूज की किताब
اس کا 15واں باب اس کی 11ویں آیت میں اس طرح سے وہاں لکھا ہے کہ معبودوں میں اے خداوند تیری مانند کون ہے جو تیری مانند اپنے تقدس کے باعث جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے. جی ہاں، وہ صاحب کرامات ہے اور قدرت والا خدا ہے، لہٰذا اس کی قدرت کے کاموں کے موافق اس کی حمد و تعریف کرنا لازم ہے. اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے اس کی حمد و تعریف کی جائے. زبور نمبر 150 میں ہمیں اس بات کا بڑا واضح اور جواب ملتا ہے، رہنمائی بھی ملتی ہے. وہاں لکھا ہے کہ تم خدا کے مقدس میں اس کی حمد کرو. مقدس ایک مخصوص جگہ کو کہتے ہیں جہاں خدا کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ جگہ خدا کے گھر کے طور پر مخصوص کر دی جاتی ہے. اس سے بھی ذرا آگے بڑھیں تو پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت کے مطابق ہر وہ ایماندار، ہر وہ انسان جو مسیح پر ایمان لا چکا ہے، یسوع مسیح پر ایمان لا چکا ہے اور اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر چکا ہے، وہ خدا کا گھر ہے، خدا اس میں رہتا ہے. وہاں لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو. اس کے ساتھ ہی ایک جو اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے اس کی حمد و تعریف کی جائے. جی ہاں، یہ سوال بہت اہم ہے اور اس کے جوابات بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم چند ایک پر غور کریں گے. زبور نمبر 150 ہی میں وہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ سازوں کے ساتھ گا کر اس کی حمد و تعریف کی جائے. اور جیسا کہ ہم کرتے بھی ہیں جب ہم اپنی عبادات میں جمع ہوتے ہیں، جب ہم سارے مل کے جمع ہوتے ہیں یا پھر ہم اکیلے بھی جب ہوتے ہیں، تو ہم اپنی آوازوں کے ساتھ اپنے سازوں کو بھی استعمال کرتے ہیں اور خدا کی حمد و تعریف کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ہم محض الفاظ کے ساتھ بھی اس کی تعریف کر سکتے ہیں کہ خداوند تو بہت اچھا خدا ہے، تو بہت عظیم خدا ہے. اس طرح کے بے شمار جملے، بے شمار الفاظ جو ہیں وہ ہمیں بائبل مقدس میں سے مل جاتے ہیں. اس کے علاوہ کبھی کبھی خاموشی سے بیٹھ کر خدا کی ذات پر دھیان کرنا، اس پر غور و فکر کرنا، یہ بھی تعریف کا، حمد کا ایک پہلو ہے. اور اس طرح سے بھی ہم اس کی تعریف اور حمد کر سکتے ہیں. پھر اس کے جو ارد گرد ہمارے پھیلے ہوئے اس کے کام ہیں، اس کی چیزیں ہیں بنائی ہوئی، ان پر غور کر کے ہم خدا کی حمد و تعریف کر سکتے ہیں. آگے بڑھیں تو ایک اور سوال ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ کون خدا کی تعریف کرے. جی ہاں، کیا صرف انسان، کیا صرف ہم خدا کی تعریف کریں؟ نہیں، بلکہ کلام مقدس ہمیں اس بات کے لیے ہمیں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہر متنفس خداوند کی حمد کرے، یعنی ہر شے جو سانس لیتی ہے وہ خدا کی حمد کرے. اور سانس لینے والی چیزیں آپ ذرا غور کریں کون کون سی ہیں، اور ان کو خدا نے حمد کرنے کے لیے کہا ہے. زبور نویس نے ان کو حمد کرنے کے لیے کہا ہے. اور اگر ہم زبور 148 کو دیکھیں تو وہاں پر کائنات کی ساری چیزوں کو زبور نویس جو ہیں وہ انوالو کرتے ہیں، شامل کرتے ہیں کہ ہر شے خداوند کی حمد کرے. لیکن شرط یہی ہے کہ ہم انسان جب خداوند کی حمد و تعریف کریں تو پورے روح بدن جان کی ہم آہنگی کے ساتھ، یعنی ہمارا جسم، جان، روح جو ہے یہ پورے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خدا کی حمد اور تعریف میں شامل ہوں. اور جیسا کلام میں لکھا ہے کہ روح اور سچائی سے معمور ہو کر اس کی پرستش کرو. تو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ضرور کامنٹس کر کے بتائیے گا. سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور اپنی زندگی کے اندر حمد و تعریف کرتے رہیے گا. اگر آپ ایک دفعہ کرتے ہیں دن میں تو اس کو 2 دفعہ کر لیں، اگر 2 دفعہ کرتے ہیں تو 3 دفعہ کر لیں، اور اس طرح یہ ٹائم بڑھاتے جائیں. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر اس حمد و تعریف کے حوالے سے جو آپ خدا کے لیے کر رہے ہیں ایک بہت بڑا چینج آئے گا. مجھے ضرور بتائیے گا جب آپ کی زندگی میں چینج آئے، اپنی گواہی ضرور شیئر کیجیے گا. ہنستے بستے رہیے، آباد رہیے. خداوند آپ کو برکت دے.